Ah, au dem den komena bepe po dem cloité. Nous si wale jou, l'enfant digni wasa du ghetto. Yes, avec moi n'est pas comme aujourd'hui les gars. Je vais parler Afrique et la situation. Mina kuma olekan. Ni ga yiri tige, ni ma a lili tige abe falen. Mo africain bébé kulola ko Afrique segebe. Ça dit ne kan fane segete Afrique dakan. Mais tu sais à la base, ça dit ala hinebe nale ni ame hine nyona. Ala kanda amake kle aka do jenya ka do surunya. Mais nama hine nyona ala te hinana. Ala mkanda abese ka bebalo ala be suko abe dugugbe abese ka ko beke. Mais ala ka daba kama ka do bla donye quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais nous qui sommes en Afrique, bébé, jamana nyemo le fine. Jamana nyemo manglan koyi. Anu ne kale sigi, alebe anu ablale là. Donc nanu klena forcé jamana nyemo obe klen. Mais anu era ma klen. Afrique, ibena ta sura sisa Afrique demsen fitinu bey. Hein? O doit ka ta école là, o teta école là, o doit ka encadrer o le sini avenir. Mais o ma encadrer foité demsenu tonyonino. Mais moi chité ka demsen défend mais ngo ala be diminer. Ça dit demsen tonyoni ma dala quoi. Bon obe jamana na billahi karamugo kana danga do kede ça dit aye kurana tobi ka jimi wallahi segale ba fara. Afrique fla fin ben bambolo mais antisela ka bo here la. Afrique jamana befle demsenu tonyonu no. Demsen fitinu obe sari obe barakul gbelon ke ado be baraka mo bolo auto sara mais mo chité ko nyaji che faut que dole son carré sacrifié ka kuma do place là hein ne kan fina Europe flé c'est pas parce que fembo bolo fento bolo sari akak bale ina européen kana soro étage kelen adama de kelen tay il ta soro étage kelen benaya appartement le mo bébé vie au togo là mais on fait mo kelen étage mo eko war bomu mais jamanati ikelen tay mais minu doit ka fano défend excuse-moi ils sont complices mais ni mo te ka fano défend ala be dimino keleni fla ala anu ero toro la ama toro de torombe sari tuabu ka otanu kan. Mais toi vous flag c'est pas parce que fembo bolo meni silendron ibe chani fanialo ibe toule. Iba lo ko en kaf sanoye mais c'est mal partagé chez nous. Mais dobe se ga shiban école la to di ana diplôme avec la kani sigi. Chogoroba bein o te placé di. Mais dem sono obligé la komodo kan o era ni fere ko bena solution ni européen ka sur Europe te solution. Ismaël Zagakma ko abena ka avenue to kofe aseni kofe abalo ka sura ka kodugu ka la à travers ces caméras ma fo jamana tu nyine netala malla sadi quand je parle en comme Afrique belema ne ka demsen fitnu ye obeta saraka dalike doko o karamo chelebo o blala mais sadi gouvernement te se ka wuli kan ko nyanyina minu bo blala ko o arrêté wa. Mais demsen fitini sans l'orou. Excuse-moi. Allez le be yala ka dalike mais avenue du mele benna ate kala yereke. Mais demsen to kolon. Nama wuli nan kan si parce que farafi me sari do le bla réalité no la o te marché de tu sais adama de te sega bakroni wolo ka do kaye ko eta fenni surugu fey do ko tala obadomu anu boleke ka den wolo ka banka cadre ka veni préparer aboyani ka negasa konya do biye do biye tagaya ta Europe wa dolata berata Europe ko tala ala Afrique bibi na ni makala ni ma cadre sari ititai dunia sera femme na 6 ans fo anyo kunune adama de dante anu yo chino bay arabo bay chia au kacha. Mais pourquoi toujours c'est nous? Nous on est gourmands. Farafin kelme faka fen be soro akelenta to ye tugu ale ko ale bolu so mais okma elle join elle alaiwa elle ka to glanwa. Mais faut mo do le soro ko oni fere. Faut do le
ye sɔn ko o ni feere ka can fɔ ka sa fɛnw b'a la bolo a tɛ ban mais même ala ka wari bila ka jigin Afrique kan an ya jamana ɲɛmɔgɔ b'a bɛɛ ta k'a tila o dama ni ɲɔgɔn cɛ minnu to a ka fanganaw défend n'olu taara ko bɛ taa an n'u ka kuma fɔ o bɛ dɔn dɔ ma o b'o daje c'est pas normal mɔgɔw tɔɲɔni no jamana justice tɛ fan fan bilahi karamɔgɔ a kana daga dugawu kɛ ne ka nin fɔ an ye a ye kuranna tobi k'a ji min dɔw tɛ jaabi ne ka nin fɔ ɲɛna dɔw bɛ minɛ ni charte le ye ni ŋaniya ka ɲi i ni ala cɛ bilahi i ya dɔw bɛ minɛ fo adamadenw ye ko dɔ le faamu ni bɛɛ ko i ka ɲi ni ma ɲi ala bolo dɔrɔn o ye fu le ye mais ni bɛɛ ko k'i ma ɲi ni ka ɲi ala fan fɛ t'es tranquille mais anw ta mɔgɔ filɛ o bɛ sigi jamana wari kan ka to ka taa 200 di fanganaw ma k'o filmer k'o bɔ télé la a ka saraka bɔ dɛ saraka tɛ dɛ i ya wari min kun dɔya ka di ma 1 million de a ka 200 di ma c'est à dire o bɛ bandiya le kɛra an na quoi Afrique n bɛ can fɔ an ye dɛ bilahi n'an ma wuli ka adamadenw ya hakɛ dɔ ma wallahi an ma fɔ ye fɔlɔ c'est à dire ala bɔnɔ bɛ na c'est à dire bɔnɛ bɛ na ɲɛ a bɛ dugawu kɛ dɛ dugawu le don a ka ko nɔgɔya dɛ mais dugawu nin bɛ échanger le ka kɛ bɔnɔ ye bilahi mɔgɔw tɔɲɔla fangana ni fɛntigi n'o taara faamaso la o bɛ fangana jo kɛ faniɲɛ ye k'a d'a ma k'a sababu kɛ seta ye o bɛ jamana la a bɛ village jahanama le kɔnɔ fo mɔgɔ dɔ le ye dereki bɔ ka fangana défend tisa kɛra n'o k'i tɔɲɔ sisan o man d'ala ye dɛ se foyi t'i ye ala bɛ dimi de mais ala bɛ dimi tugun ka tɛmɛ c'est-à-dire min b'a dimi ka tɛmɛ o kan ele tɔɲɔla dɔ bɛ yen a bɛ se k'i défend a b'i défend ala dimina o tigi kɔrɔ ka tɛmɛ ele yɛrɛ min ka tɔɲɔli kɛ Afrique mɔgɔw tɔɲɔla mɔgɔ tɛ kuma justice tɛ yen cɛ fo dɔw ye wuli k'o yɛrɛ sacrifier le pour que Afrique ye hɛrɛ sɔrɔ cɛ a ye dugawu dabila on a qu'à faire face à la réalité c'est tel que Siti salam.